muliakan Burunda Bapak Sahidin, seluruh imam dan pegawai syara, ibu-ibu muslimat, sini hadir ketua muslimat PCNU Kabupaten Sidrap, dan seluruh ibu-ibu majelis taklim, wabil khusus tim ketua BKMT yang sempat hadir. Alhamdulillah, syukuruki nasabah iya WTW angkaki napasita rupapong Allah Ta'ala rilalanna on ramadecenge si bawa asirun tu kamadeceng na si bawai niya madeceng magi-magi naliti baraka maraja iya atuda-tuda ngatae nasabah de tu gaga deceng ipigaw okolino de gaga onroy itu dapigaw deceng kecuali kala menjadi saksi dari kemudian. Bahkan onrongnya mas sempajang, onrongnya tudang itu akan menangis ketika kita wafat. Teritu onrongnya nare kotomati. Demi yang kali dia menangis itu nasabak dia nani onroy untuk makasiwil Allah Allah Ta'ala. Makanya upasangi maka dia tu sitongan na atau tunggal dinota ni pakai guna. Na iya romelo pakai guna. Dito na makada malampe na o sunga na tawe malampe na umuro na tawe na wadi manciji tau deceng de. Tapi umuro kami na makanja sa kumalampe umuro tapi mega barakan. Tapi yang dinilai sitongan na adalah berkahnya. Ukuy lalan na agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kemudahan na lingi pong Allah Ta'ala sitongan na berdasarkan hadis Rasulullah. Maka da angka tu pakasiwil magampang ijama tapi matandre apalan. Madupa-dupa mo, ya magalay mas sampaja sunnah, angka sampaja sunnah. Ya magalay mas sikiri, angka sikiri. Ya magalay mas puasa sunnah, angka puasa sunnah. Ya magalay mas sidakah, angka pasidakah. Jadi madupa-dupa mo. Tapi iya ro kamudahannya sitongan na ibadah, dia itu na pada tingkatan. Oleh ini sih dicontoh, mapamulai hitungan waktu. Angka tu puasa makanja memetu jama dalam setiap bulan. Angka biasa ini Senin Kamis, palima saworoh, Senin Kamis, dan itu yang umum. Angka puasa yasang ayamul bidi, puasa putih. 10 telu, 10 pas, 10 lima umpo na ulang. Jadi mak bilang umpo ulang nih. Tapi ya puasa maka dia puasa mutih, maka dia ayyamul bid. Tujuannya puasa sitongan na puasa sunnah, tapi maka dia nabita nigi jama iya puasa putih padai kona puasa ngisiula bujur. Jadi telu pulas sona na bawa ya tu telu ngesoy pahalanya. Jadi iya kuidi istilahnya untuk menggalak ema puasa Pak. Kata tu suruh ema puasa nasa iya tu sak diramalangi maka tora jisipan rasa rasa. Palai komisi tambah sunnah kak. Tapi angkat tahu menggalak ema puasa sunnah. Ya ko puasa sunnah jarang nak kada ya Senin Kamis sule. Dia nomor gaga. Bahkan Senin, Rabu, Kamis. Sebab angka sahabat Nabi ta maka dah ule buat di mau tambah ya Rasulullah. Maka Nabi ta hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi maka dah ulai mopa, maka Nabi tak puasa lah 3 hari setiap bulan. Nah, ini riasan ayamul bidi. Tapi iya ro lagi sapa mi okomi kalender lewat dirita. Oh isi kadao 10 telu 10 pas 10 lima umpono ulangi. Iya sitongan nah saya pernah mengusulkan itu maka dah iya ko maki buaki kalender padai kalender kuidi okumanya majelis ulama na Malaysia. Iya ro kalender na sinin na puasa sunnah na let tanda hijau. Jadi maka ada 10 telu 10 pa hari Senin dan Kamis nak kasih tanda hijau. Jadi sini na onrongnya ya perintah ya puasa sunnah na tari cetak hijau okoro supaya na tanda kada nalingi kode maka dia se asokoe disunahkan puasa. Nah. Apa angkat tu puasa macawe nanti tanggal 23. Isunah katok itu mah puasa ya ulangnya 1 Rajab. Nah, disunahkan juga sebenarnya. Iya tulalan nasi ulang isuroki ma puasa.
kalau mampu. Nah sebab sunnah hukumnya berpuasa di bulan Rajab. Tapi istilahnya ipegai puasa sunnah. Sebab talu tu pas surah ngokoro. Yang pertama pegai puasa sunnah. Yang kedua kita banyak sedekah. Yang ketiga banyak istighfar. Yaitu amalan talu aku Rajab. Nah sebab Rajab, Sya'ban, Ramadan itu kan ada doanya. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik li berkah. Itu sange barakah tak tambah. Ipi carana na menre darajata, dua caranya. Pegai ibadata, kurangi dosata. Makanya perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, banyak istighfar. Nah sebab ia tu kehidupannya kan makoro. Ia rodose ko matana ini ya decenge berarti mariawa itu kehidupan istilahnya. Kedudukan to kilo na pong Allah Ta'ala. Mariawai, jadi ko tome pendre idarajae, o kilo na pong Allah Ta'ala, dua kemungkinan. Ipegai gi amala atau dosa ikurangi. Ya makiro. Pada ko matimba to, yan ang katimbangan cik di kiri, cik di kanan. Ya ko matana ikanange, peko carana na matana kiri. Elaga isesa kanange, na pagutambay kiri. Ya makiro. Tapi ya ko de mo lelaga iya ro kiri. Usaha kagi kanange mo pegai. Ya makiro. Jadi dia tu ampai makana wa atbi sayyatal hasana tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin. Betuanganna tutu ipangkau kamajae dengan pangkau kamadeceng. Jadi ya kuya sange patutu de tu nangka nama ranni anu ma patutu ene tutu apa de na tatutu komarni. Jadi ya koci di dosa ta usaha kagina dua de cetta tatutu itu. Makiro. Tapi kalau hitungan agama angka kanjana apa ia koci di de yaki gua 10 jajinna. Ia ko dosa yaki gua cidi cidi tom jajinna. Kama kiro, jadi yang moro keuntungan toko kami sama makre manja bil hasanati falahu asru amsalha. Ya ko pigau ko cidi deceng ipanci 10. Jadi itu sampai jas sunnah eta baca jamai 2 rakaat, sitonganna di hadapan Allah nilainya 20 rakaat. Kama kiro, apa iya ko sidi sampai jas sunnah ijama nilainya mak ganda 10. Mako mana tuh? Ya naru yasang umuru mak barakah. Tapi angka onrong, angka tu pasidaka kepada rona masidaka. Manja adil hasanati falahu asru amsalha. Angka tu ayat, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maginan ka dilipat 70 kali lipat. Maginan ka mega seperti menanam padi. Patanangase ki esi dimi biji tanang nendrek manci si batang, ya si batangnya komak buai matake-take nih. Nah wadi gangkat itu 10 butir. Kama koro sewe, ya ronala parumpamaan pong Allah Ta'ala. Mathalul ladzina, tapi makadai yumpikuna. Makadai yumpikuna, ya ko makadai yumpikuna berarti impak. Nah ya ko impak waramparap pa. Ya ko makadai sadaka, tanya waramparang. Namo mi cawa-cawa mi okilo na tawe, deni cawa-cawa ya. Mi cawa-cawa, apa si salah ti cawa-cawa, si bawa mi cawa-cawa. Maka lelat mi carogi, maka rakamaki. Namo i cawa-cawa mi tawe kata palana denako. Madosa mi itu. Iya mi nareko mi cawa-cawa ki okuyolo na padat tarupa tau. Betuangan na cawa-cawa madeceng. Membuat dia tersenyum. Yan na tu ampai sitongan na ya tu palawa matandre-tandre tu palana. Yang penting dia napau salah. Iya meja palawa sesa makoko make ka mapau salah. Jadi itu palawa sitongan na itu mendapatkan pahala nasabak membuat orang tersenyum tabassumu kafi ahika lakasadaka. Mi cawa-cawa beru okko padatta rupa tau pasidaka tapi makadami sadaka dena kada impak. Jadi ya ko impak orang parap pa. Iya ko pasidaka namo sikiri itu pasidaka tau malalang ilaw masige pasidaka memindahkan duri di jalan sedekah engka rupo ko tangana batay batu makadaki na bungi matu tay ko nalapo ilagay pasidaka jadi sedekah mana itu jadi asang itu pasidaka deto tu nakan ilaw doang ang itay pasidaka yun itu ampay na suro ki nabita mak baca Fatihah akka apa na rekomelo ki matinro. Jadi salah satu doanya itu Fatihah pertama itu untuk Rasulullah atau pandita pahakiki. Jadi makanya itu iyo po kakwidi biasa ibaca bami. Maka bami istilahnya degaga itujukan. Maka bami ko
Meki matin ro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napi baca suratul Fatihah kepa makoling. Kalau dalam ilmu hakiki itu apa? Dia ini baca bawang. Yang pertama itu dikirimkan ke Nabi. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassolihin wal malaikatil muqarrabin walal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Ipatuji mana ngisinin na salangnya. Salang arone salam makunre tomatappak arone tomatappak makunre mapamula yaitu isyaga sagang kaya matewe. Lai kiringan ipatiha iya ro patehe ini akan untuk tautuwe apa pedising papasalama untuk tau matewe mancajiwi patamba amalak madecin lalaku buru. Itu pasti sedekah. Ya ko siaga juta umat salam sekotoro pasti sedekah. Ya natu nakada nabita siapa yang membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 1000 dirham. Jadi maseke masumba ya bato naro. Itu kada dia aja nih wasumbangan namu ya macipi itu. Ako baniro. Itu apa ya agama tak ada kemudahan. Aja tak ada duit pemasuna payasa de angka tahu Pak de nang kanirita masumba tapi semua satu kampung dia doakan. Po malasi kasiano wang kalingon na tapasawi kasilasan na po tapasalamay ang karo kasiano na pay mapabuka usaha tasimpo yang idali na po ang tapatanung ang iromala madicin. Itu magay mendoakan saudara muslim orang tidak tahu yang didoakan malaikat yang mendoakan kita pasti daktasan ni robo. Yo pwede na sa kanyatiano buka usahan. Aduin na yung ranero. Natanya di ko na suro wajay. Oke, makoto. Jadi kadang-kadang kan begitu. Jadi usahakan nih pekui carana nang kapasidakata. Dan tapi dalam bulan Rajab ini, nanti bulan Rajab masuk bulan Rajab, sedekah yang bagus adalah memberikan sedekah berupa materi. Jadi magalay mapan-pandre ki. Kamu tuh. Tapi ya pas sidaknya matingkat-tingkat tuh bu, matingkat-tingkat. Angka tuh pas sidaknya cica miak bereng, langsung talu lolong ngapalang. Maka lebih kuyasap, anak yatim, keluarga macawe, pakai retoni, talu niti lolongan. Itu, iya kau tahu sogi sidakai, apalah pas sidaknya nih, apa angka tuh tahu sogi sidakai panah pemainga. Pak. Apa cidi tu jama-jama Pak Okolino inak na po gimana niya tahu dega tau cece tu tau mabasah dega iya na mabasah mo te namo tau kalasi ko mabasah makro te tau patu kanja na pal tau paja sipa na iya na tu nakada guru taya kome ko patat dengi sipa majamu rampe-rampe madecemu depe na sipa maja rampe-rampe majamu oko padamu rupa tau magampang abas sabawan tat deni jamu. Ya mau mabasa, ya ko 5 tau ko makalasi na papatangas ko to 5 bagi gaga mabasahay. Tapatat de kada kanja payano padaliwan ni manaro na bagi. Makito yung pay chale pa kung kana bagyan na laman tau pa. Makometi ya tu mabasay na poji tayo tau mabasa poji toy, tau maseke poji toy. Tapi ta coba ni gare bali ko tau seke. Tamo tu tau seke cacat nasa seke payano padaliwa pialena. Jadi ya majamang itu mabasa itu tahu makan jalan. Makanya usahakan nih dalam kehidupan ini maka kalau nak magala emang puasa ya naruta puasa nggak ya itu ampai itu mah puasa kami sih bu apa ukur lestor ibadah irekengi pegawai negeri mapata laporan bulanan nih kamaleka cata to si minggu ya tu doa yilawe amalange lestor setiap satu pekan. Angka itu tutup buku dalam 1 tahun. Kegawat tuh pada saat nisfu Sya'ban. Itu sampai ko nisfu Sya'ban ini ditutup buku di situ 1 tahun terbuka lagi lembaran baru. Lalan na si taunge. Ko mate matu teh dia tu na tatutu ko mate. Ya mitu Sya'ban pinama tatutu nisfu Sya'ban. Taselle situ jadi lembaran baru makanya tuh ko Sya'ban nasuruh kita baca Yasin untuk tolak bala. Nasaba okuti patan tu takdir selama 1 tahun ke depan. Nama kira. Jadi angka waktu nola saya Rabu terakhir bulan Safar. Okuti panu balae. Maka dia Rabu wakasan, maka daki dicapur raba. Tapi di bulan Safar. Tapi okui Sya'ban tengana nisfu Sya'ban di situ ditentukan takdir.
yang akan kita jalani selama 1 tahun ke depan. Jadi itu ampai isunnakan ma puasa kula Syaban. Bahkan makadala atau pandrita usahakan beribadah di situ di malam nisfu Syaban, pertengahan bulan Syaban. Isunnakan ma puasa di situ. 1 Rajab isunnakan toki. Gitu. Nasabak magai. Ya komeki misangi magi niya puasa 1 Rajab wattun nasi diraja naipano nurna nabita nuru Muhammad laipatamok wilalanna rahimna Siti Aminah. Itu di 1 Rajab. Ya tosiko Sya'ban di situ ditetapkan takdir selama 1 tahun. Iya ko 9 Zulhijjah malam hari Arafah unron ya dampengi dosa lupuh. Disuruh toki mah puasa betul. Makanya puasa gitu. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, ya puasa tuh. Maka mana ke 10 Zulhijjah ya puasa sholat per cocok nih yang penatengin nabi teman rin atau loma lepe. Disunahkan tidak makan sebelum lebaran, politik malepa na pemandre hitungannya itu 1 hari puasa. Yaitu ampai sunnah de to mandre ko hari raya Idul Adha. Mega apa tuh tanah saya meka mandre maliwasan. Cik delada mi betul ko tuh hitung 1 hari puasa. Apa mapa mulai 8, 9, 10 sitonganna ya puasa talungan soko tuh. Waktu nai panipi Nabi Ibrahim toh itu dipuasakan. Jadi tanda kesyukuran itu tuh ma puasa. Itu ampai Nabi ta ma puasa sosining nasaba sosini na jaji nalai tanda kesyukuran. As-sokami si ilapor amalakna juga puasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah bahwa histori amalakna. Tapi ma puasai Nabi Musa ipas salama ko kajaran Fir'aun na puasa ti Nabi ten itu ampai te ma puasa 10 Asyura. Maka daki di puasa Asyura nasaba karena gembiraannya Nabi diselamatkan Nabi Musa. Alena ma puasangi. Mario ipas salama nabina. Jadi itu Nabi ta ko syukuru ima puasa, yo pui di ko syukurangi to mandre. Makanya mato. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Makanya kok mega tuh tahu bu, biasa ko matinja itu, iya ko lulusuk mi anakku, mapuasa kak talung ngeso, agak biasa begitu. Itu tanda kesyukuran, dia nomor gaga. Aja minta kada talung ngeso berturut-turut. Kok pura ki mapuasa dong ngeso na batal, emang ulah sih gitu sini. Itu Pak Mega tahu tuh biasa pu ale nama tinja, ale nama dareke na samagi ro kada talung ngeso kede dua nah. Jadi kadang-kala begitu. Mega tuh tahu cuma natet tuh nabi tete mega tinja. Natem lai palaba matinja ya tem mega tinja. Pangka tuh cede-cede mapat di mota nasa melona kapa mate ko si pajami pa di watak mapos gak seso. Agak tuh makoto na menri jupan na makbalak pangotoy makbalak sa pili na ko salama kala tuh mapos gak seso. Apa masih lagi. Mega tuh makoto. Ajak ta mega tinja. Na palaba gamay matinja ajak ta mega. Nasaba iya tuh tau mega tinja nasa nabita termasuk adalah orang yang beribadah tahu sekke makasiwang. Onrona tahu sekke beribadah itu tinja. Makoto ngapa? Nasang iya ko dupa mi siratu karung masumbang si karung sisan na din na dupa siratu serami pulo na serana dupa nasa dewa sumbang. Itu la sekke si karung manisi salana. Itu jadi onrona itu jadi iya panapuasa ko angka nakadai iya ko pasalama ka po mapuasa ka ya ko desa marak kadu jamai. Padahal itu semua untuk kita. Ya nanti nak nabita aja mega tinja. Tapi napalaba karena nasar itu termasuk doa. Istilahnya kan termasuk itu biasa maka ada masumbanga oko masigi eko salama moi biasa mako tuh sebenarnya kan tolak bala dibolehkan. Tapi palaba aja mina cede-cede matinja cede-cede matinja makiro. Kemudian ini tentang saya tidak usah bahas semua dulu tentang masalah ini tadi sedekah. Jadi itu pasti sange pas sedekah bu makai kah. Angka lalu papak guru atau pandrita maka ada usahakan setiap pas bangun asidakah kok. Kaya na riasa pas moto kita masidakah. Ilaw daw ng keluarga. Ang katoto to kumelo isalay bola pas masuk ke bolana. Pole pintu na bolana.
3 orang pertama yang dia lihat itu pasti dia doakan. Kan lu tahu? Gili kilo kiri nang katau malalang ilo dongang imade salama. Payite bali bola ilo dongang salama. Ang katau yita lalu ilo dongang salama. Ang katau masapeda ilo dongang na motoro. Jadi setiap 3 pertama kita lihat doakan. Maka de gurutta ya kumule pananungang itu insyaallah salama ako. Jarat tau makoro pak. Mandari ko tuda gina saketianu lalu kiru jilban. Tapa ya biro. Nah ya selalu kiru jilban ya tapi dia tu nak tahu berhenti deh insyaallah. Nah, ini untuk berkaitan sedekah. Jadi magalai mas sedekah, magalai mas puasa, silakan puasa. Kemudian angkato sempajang. Ya kumakada ya de ulek jame tu puasa sunnah sestas. Yang kesempajang. Angka 2 sempajang matan rela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung jarak dapi. Sebenarnya pura pasi pulung-pulung engka sera. Biasa lo buka ya ro ensiklopedi hadis Nabi. Buka-buka ya lo pasi pulung ya ro. Lo core-core ya ro sampajangi makaitan apalana. Ini angka hasera. Kasera sampajang maka jala ada. Tapi aja mo ta jawa manang yo ro sera. Namo cik di mikotul lemoy. Angka sampajang nomor si biasanya sampaja sunnah awabin. Iya awabin ya ko hadesa eduan rona. Nomor si di palawangan na mga ribia isa. Yang kedua capak na duha. 2 tuh. Angka ko capak na duha. Sekitar tate 10 liwa. Si tangana 10 sidi. Annarakana awabin to sana. Angka toko palawangan na mga ribi si basa otopura na masampaja sunnai mga ribi o makade na masampaja sunna annarakana tak don rakaci di bersalang awabin asanna meki manya makada usolli salatu sunnatil mutlaqah rakaat ini meki makada usolli sunnatal awabin rakaat ini dia di bawah ya ko meki mambasaogi wakate masampaja sunna awabin don rakaat karena po Allah taala atau wakate masampaja sunna mutlak don rakaat karena po Allah taala labak mana mo annarakana demi nawat dingi tambai deto na kurang annang irakana aga gunana yero maka de nabita padai ko masampaja sunnah 12 tahun ngetana kagak tahu mulai masampaja sunnah 12 tahun si puluhan ni lagi baki tanga iya dampangan idosana 50 tahun ngetana iya na tu ampai sau sampaja sunnah awabin ia sammati sampaja sunnah toba magina kada toba nasaba mancaji pasusu dosa kafarat jadi arwa pulo na tau dosa ireke ro lesusui ia nariasang umur maponco tapi mak baraka itu apa 10 2 tahun ngetane rekenge nah dia mungkin 10 tauki ta coba ni gare tajame si taunge taluratu 60 na solalan na si taunge ya kode nang kata alpa jamer taluratu 60 na so berarti kali taluratu 60 na tahun kali 12 tareke ni gare talusap bulat dia iya naro tau nadaga aga umat na nabi tatu talusap tau si ratu tau lagi ma dale kongkah yan ang katau tu si ratu tau ngumuruk na 2 mi ko tanya lian na chau tu pangonro na chau monro mi itu dareke namanya tu mayaga itu makotiha jadi angka yasang umur maponco tapi mak baraka yan nak kijamay maka dia umurku 40 mitau tapi baraka na nasaba tulina jamay awabin si taumi masampaja sunna awabit berarti talusabu annaratuna tau umuruna iya naro maka de apa nulay jama matar rupa ustaz aja na ko de tulay juma na bawang to juma na bawang sisa si minggu maka de namo sisa si minggu de tulay jamay cica sulang tu itabani tanggal asi di jam si. Kode mau patulay, cica si tahu. Ya na tahun baru, asam paja sunat, tahun baru pasti teka asam paja. Ya bila tahun baru si Messi kama asam paja sunat awabine. Jam si, ya kode mau pula patulay cica si tahu yang pati pura tajamah. Kode mau patulay ciko cica ngejama idi meni bawang. Jadi iya naro sampaja sunna makadama tia madari tu acara makada iya idi purede na makanja sampaja sunna tawattu tamalolo
Matoma ni napay pakanjaki sampajangi pakanjaki. Tajama ni ro naman ciji patutu matu. Yan ro tajama. Manciji pat iya tu matu sampaja sunna awabine iya na tutu imatu kekurangan na sampaja perlu. Wasa makadai ko hadesa iya ko paresanya malak na teh. Na pure paresa na de na gan sappa ni de na suku. Sappa ni sunna mualapakan ni. Iya na tu nakadata wes tu sampaja sunna patentele. Makiro. Maka iya pa iya ro sampaja perlu itu madarito tu mak dilawat tu. Iya ko watu-watu botingi mak balak-balak sih. Iya na wasan-wasan sisa di wasan-wasan namun rumah sikiri mengaji-ngaji. Iya na kasinala si Repa desi. Madari cica mi buka korangi si ulang. Angkat to cica mi si minggu ya mi ko ni Jumai na baca surayasi na buka si. Dia marigaga. Angkat to watu-watu mengaji. Dia marigaga. Padahal non rita we. Jadi iya rotala ona magampangi sampai jasuna anna mirakana. Yang pay ko pura ki masampai mangaribi. Aja na tare walau bolata. Onro ni masigi ta amal kaniro. Pura ki masampai jasuna awabin. Tite wati de panatami say. Tabuka ni korang tabaca-baca suratul mulk tabarakah. Yan ro tabaraka tabaca tapalattu Yan nalattu na tabaraka insyaallah ko tulemo pananungang itabaraka tabaca de naburu atakalenya tu takutanay. Tanah tidak akan menghancurkan jazatnya orang yang membaca suratul mulk. Maka dia Nabi itu suratul mulk adalah surah al-munji'ah. Sama angka sahaba palana unta. Ya sange palana lapi-lapi. Ya pidi lapi nyarang. Tapi lapi-lapi na untana. Napatatoten day o kotangana padang pasire. Napanapalin na iyaro lapi-lapi palapi laka untana. Nang kanguluiwi. Liu. Natapanasak dingitay mga jipulok kotanay. Mangaji tapal lupa masuk narindring ron nalari lo ko nabita ya Rasulullah angka tau mangaji pulo ko tanah maka nabi te kenroy nasa kurosa de na tendaku liu ka wang kalingi maselang lawi nabita tatong nabita sa dia membaca surah al-munjiah taselang surah apa itu ya Rasulullah maka nabita surah al-munjiah adalah suratul mulk perisai dari asap kubur. Nigi pananungan iya sure ipas salama ipole pacalan na kuburo. Yan naro tabaca-baca pak tabaraka. Magampamu tu deto na malampe. Ya mikonalay sinetrong ay malampe. Yan naro maka de apo sampa ya ko pure mangaribius ta pura pisah. Maka de sampa ko pure sa tangaban ni pi. Maka de ule moto tangaban niya subuh pi. Pura masampai subuh atau sebelum subuh baca-baca nih. Kota baca si polo na tama subuh pura pasiki masampai subuh talanjukan nih. Maka dah de apo dapi okoro okopi duha Maka de udah api maka de guruta aja naliwang iloro. Wattun na baca mangaribi letu sebelum loro. Ya wattu. Jadi aja nak ada pura piloro baca leng nyukuri baca. Ya ke suratul mulk walaupun boleh tapi utama. Nah sebab ia tu tahu pandrite ang kecil di pak disengang merejing lolongan. Ya sang ilmu hikmah. Merejing. Terus terang podangi. Ilmu hikmah ini sangat berat. Nah sebab ilmu ini lahir dari ilmu. Yang pe maka ilmu hikmah ko makadaki. Hikmah kan ilmu. Makadaki ilmu ya ilmu. Ya sang ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang nih. Kada kita contoh nah. Maka dia nabi taya komandre ko aja mau pabelai lima mau majepu pakan rea aja na pades kapator emaliwo mato angkat tu tau mandre pades kapator di mana do itu yaitu ampai to moto tariolo ko mapalin na nanre na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalima lorong magay maka dia tau pandrite na ibukarang ni pak diseng maka dah ia ko angka tau malanan re na malong jong kaliman na mabela ia kong ka naurusuk maret di selesai masa padal i maret gitu iya ro makun re ko manre nateni na bitta ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpu na tak buka ya ko makemay natutu mi makoy mi aya ka macepa-cepa ya korone de aga hikmana ternyata maka de kong kamakun rei komandrei natatutu timunna komake mai eto libot timparu lakai na tukawan niwi
Makiro. Jadi itu hikmahnya ya riasan ilmu hikmah, ilmu yang lahir dari ilmu. Istilahnya manfaat dari perintah dan larangan. Biasanya ilmu hikmah. Maega tapi aja nu manang. Banyak. Itu diambil langsung dari ulama. Bukan dia kok bisa Pak, mereka Pak. Susah. Ilmu ini agak susah. Kita harus banyak bertanya ke ulama. Ya, jadi makanya upasaki Tatisan selesai. Meka loko lailatul ijati makna NU hetat 5 niwita. Jolo-jolo. Jadi ini tentang sholat. Angkato sampajas sunnah makanya kutulemu jamai. Kega sampajas sunnah patanraka yolona imunrina loroh. Imunrina mike loroh. Tapi metet tabu. Apa surah yang dibaca, ayat yang dibaca menurut penjelasan Imamul Ghazali, ia roh ayat minimal dalam 40 ayat. Dibaca sirakannya. Tapi sampai jasuna namo loroh, imonrina loroh. Tapi arwa pulona ayat minimal dibaca tas sirakannya. Popre mak baca Fatihah, maka wadah ga wapla, maka gampang. Inna atayna ke 50. Na siratu na 50 ayat. Maji tabelo malah saulu. Na makadami arwa pulona ayat. Dito na mesti makado. Malampi pa di, kulu Allahu tapakoli nga ka 15. Lebih nih. Iya aja mau tamala saulu makadawa mesti patuyapla de. Inate na ganda nih. Yang baca ke 50 nala nih. Apa itu kok ke 50 inate na siratu na 50 ayat. Nah itu. Jadi namanya mirota baca. Patanrakan tak don rakaci bersalah masna. Tokoh kita Imamul Ghazali dan itu berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, sholat sunat duhur ya, tapi malam pe bacana, meter rokokna, meter sujudna. Jadi ya rokok kini baca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Subhana Rabbiyal A'la koto sujud ke 20 tosidi. Jadi tiap-tiap itu 21. Maka dia kalau kita penjelasannya 70 sabbu malaikat mencajimak menguki munrina. Dan malaikat inilah yang siang malam beristighfar memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Jadi tapi nasalai kita ya kok masih jamai mamatin ron tak bolana di kamu pi mata ya. Ya kok panitia pala cata enggak deh nalacaka kita. Itu tiga wakil. Jadi itu nunya. Makanya wadi ijamah kok boleh. Nah sebab itu sampai sunnah lebih utama kok boleh ijamah. Ya siapalanna. Ya siapalanna tuh kok sampai sunnah kok boleh. Kecuali misalnya makan tarawih, meki lo mak berjamaah makanya sebenarnya sholat sunnah itu lebih abdal kalau di rumah. Sifat dua-dua mi Allah Ta'ala. Tapi dena yang mana na tahu mulai jami sampai sunnah kok boleh. Apa iya na puresa na tilaw bolana nalatu bolana dia na sapajam asa matak ko meni man remeni maga yo pokok masigi maringang jadi maka de yedi de itu letilaw bolata o ko na masigi ta jama daripada de sama kiro jadi tidak masalah itu. Kemudian ini sepuja sunnah angkato sampajang engkau ko bidayatun nihaya karena nanti Imam Ghazali kita bidayatun nihaya awal dan akhir itu bidayatun nihaya. Arwane makan jak jamai. Sampai sunnah mutlak yolona juma patan rakato. Pangupuna kulu Allahu. Patan rakang, 2 rakaat di bersalam. Maka Imamul Ghazali siapa yang mengamalkan sholat ini maka dia mati ya tutau kodini tenrono ke surga. Arti jaminan itu. Itu hadis Nabi. Patan rakaat yolona juma. Tapi pangupuna kulu Allahu akka 50 sirakangnya. 200 kulu Allahunna. Meteta to? Sebenarnya sampajan na imangnya si bapak gawai sarair. Masih lo masih na jamir. Yan na tutong ipitangon ron na sebelum mati. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Jadi itu salat. Mega mau pa tapi aja no po naman sampajan ni ba ibahas mato na capuat. Kemudian angka to si kiri maka da ule mapuas ustas. Dito gagawa di was sumbangang. Dito ule masampaja sunat.
Aga na pala, sikiri na. Aga baca, nomor sidi. Subhanallah wa bihamdihi, adada halkihi, wa ridha'a nafsi, wa sinata arsi, wa midada kalimati. Kanja iro, namosi polos sote masikiri dito nakalay. Itu. Maka dia nabita, inilah sikir yang paling berat timbangannya. Tapi dia na pasusudo sa mata anak mi timbangan na. Dia kacau tanah. Iro, tapi sebenarnya sikiri besok tadi guru taka. Kaya je sikiri kami namakan ya, nasa kaya je membutuhkan. Iya membutuhkan ya ko malam-malam may tapak mo kaya mo baca la ilaha illallah. Iya ko malasalasa ko musading atas sadeko. Jadi poluki ka adamu. Jadi alay pak buray ro sikiri. Iya maka dah lo bangsa di papena di mutulita selang pegay salawa mo paja tu. Jadi maka dah kaya butuhkan. Jadi iya ko maka dah tuli masela-sela kung kana mo lo sompa magay baca la haula wala quwata illa billah. Pegay mo baca yaro. Insyaallah. Atau dinamelo na waram-param pegay istighfar mo. Ang kana ay masikolang kalakay ito 5 pelo de gapulan na. Numonro 5 tuno. Bayini malu cialaku pegay yaro na sempoy ako dali mo pong alatala. Di makero makada wat diga je peto masikiri masalawa na masempo dali. Na nabita makada bahkan aya makada. Demi na cocok ko yeri baca to makada kegin rupole suara kegin pole. Di nako. Pasangi pamasena pongin alomo yang idaleta. Apa iya je tiya sange tau sogi de to je tu na ya mega gagana. Pak mega tu tau mega gagana bana dareke. Iya to 5 kibu surat katarang kurang mampu penuh kantoro desa. Nah iya 2 motoro na makai gaulawan na. Ang katia te de nang kaniri tagagana tulitan na papenadina. Apa atimi tu ya sagana. O komento mi tiya sange to madece makada ya makomo bola aku makada wi anu payano na samanya mato to sa di mako. Ang kato tau talu to na de na may matinro matana. Ang kato tau makabalo bola na chokin na mi bali bola na lupa na sagi polisi lalung. Makanya kan di ka narakamanan na je ya sito kan napolino makabalo bola na ase ilala kamara na dia na may matinro matana cicak ni moni na saya ganero magarese ang kato tau na buwan na sa chokiro Diga susah na di madu-madu tu tahu jadi salawat tapi 2 tu agagamu pasti letu. Yang pertama istighfar pasti letu nah sebab po Allah Ta'ala nonroy. Yang kedua salawat pasti sampai. Yang itu 2 dia tak tolak. Ya, jadi ini ro 2 ro talatengkan istilahnya. Pegai salawat te kupura ki masuk paja perlu aki gua ki je wirid. Maka dia ulai siratu 70 nah. Kode tu ulai 40 nah. Kode tu ulai 40 pitu nah. Pitu mana ta baca? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau balak kerbani sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca kapitu akad ini magi nang kawirit yaki buat supaya dena to mapat to masikiri. Angkat tu tahu pakai sikiri na Imamul Ghazali yang 1000 satu hari. Itu bagus juga. Tamal katir. Jadi tomatoku de na mega aja na tamalampi na manawa apa 10 tu tahu deni to ko pangalata mata ko surimondri. Ya ko mangolo itu lipak boko, ya na mangolo lay gilis yulun na. Angka 10 tahu tu jalalo tatamo ko. Kalolo na makuttu. Tahu matoa na malampi na manawa. Ya tu cacalada po Allah Ta'ala. Kaya sa matonin mga ganiro po kumano. Uy lampi pa naman mga ganiro galuko mga ganiro darak. Di urusan mo. Pagkuragin niya tu. Nega tu tamako tu mana wanawa nasabari nasa imanu jiyanu man padahal dia nak kok alina mi makada itu makega jadi hilangkan itu makun rei nama kurasiri mencacato tu pong Allah Ta'ala padangkan nama ceko-ceko ya tu de tu nirita tu tau maparenta nak gau bawang angkat tu tau panrita nama ngoa mencacato pong Allah Ta'ala pak tu tau panrita pak mangoa memang oleh nama mi rangkai wi cacala ada pong Allah Ta'ala tau makit Anang kasih organisasi alena si punggawa, letek si organisasi kalian si punggawa. Padahal ulama iya, ulama na mangoh na cacala. Tanya mangoh waramparo, manamo mangoh jabatan. Alena makatan ni, alena yaling amana, makatan ini ang kasih organisasi, alena si makatan kasih organisasi itu bahaya. Salah satu orang yang dibenci oleh Allah. Megala ndak ijama-jama melo na rangkai na dia gaji. Itu amanda dipertanggungjawabkan kala. Esiko ni roka apa malam tela dai. Si jana lebih macaram.
Jadi ini penting saya wasiatkan ibu-ibu. Ini manibawang ke kami lotolah. Meki degagaw kosok nasi kiri. Timwe bawah kedo. Angkalalo degaga baca. Iya na penutup. Degaga baca tamas sampajatoki tangang katojen ne. Dije gaga. Pokoknya meloki masulara bawami. Dena marigaga. Degaga bacana, degaga jenne, degaga sarana. Ci di bawang. Aga. Mapamulay malolo tengerangi kasalahata. Karana-rana isinin na palanggarata. Tacuku. Mangolo ripong Allah Ta'ala. Napaki menyesal. Ia nariasa tapakkoro. Si jami makwatu masarolat bine masampajasuna sisa burakan. Itulah orang yang besar pahalanya. Dega na baca, mama ko ba minakadwe kalasi pajaya biasa. Dega ya to kalas yang niya nung kaya. Makoro to liya miro naman napa makadwe pongi. Man rasa ka to kasi ko de ta dampange. Adampange tamu pongi ka pakasalahak. Yan nariasa tapakkoro. Natati way matan na masasakalit pigaw ikasalahange. Air mata satu tetes itu dirindukan oleh Allah. Bayangkan, ia tuh dani pengalatan dan kalak menjadi pemadam api neraka dari kemudian. Dia gak baca, ia naro dia gak coba panggil, dia kode mau patulik jame rumah tebawan nih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.